حاضرين حجة حجتم عن شكل أي بعد فولا شكوى ابن مازه حاجة كل الله خاص قدي خطبة دي أصلا خاص قدي حاجة كل الله خاص تقول الله هنيئا لكم مبارك بعد الله عز وجل أنا حاجة تطبيق دي الله عز وجل الله قال كما تعيد تواري الله ميمن بني والله تواري الله ميمن بني الحمد لله ثم الحمد لله الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور يا حجب جازاني جنة بادي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا زينك حج جي ده زينك حج جي حج بمده نزل بيجليه ميلاشوانو الفاسق خمس زيني كبيرة غنا إن الفاسق خمس غنا خم إنه ما مانشي بتو هذا مانشي بخوجت أشيد ما بتو إيفان يعني خونه غنا صعب تين دللا أنا لا مبارك بات يندي أزار الله يكبر جوك وأنا حجري حج مبرور بانو تخواص دخل دللا حج دغوري أشوا حج أنا الله يتوفيق دي يعني كان دون نعمة يعني الشكر يقول زاهد يعني الشكر يقول زاهد الله عز وجل نعمة دين نعمة الشكر يعني يديكي بندت صح نعمة الشكر كان يقول كمان نعمة الشكر يا خديان الله عز وجل اطاعت هذا بشكر وجدت وياه حجت وياه هذا بلا هم بشكر بلا هم زيان فيان زمدي بلا هم ما ده شرط دون فرق नहीं yang nagorium yang gorium yang dog yang shoro yang guliswa kompai yang bishibai min Allah no yang Allah la balaham بكل غرابة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ودي الله تعالى سؤال قلت سيدون balaham أسأل بكل غريبة توفيق دي والله سيدون بولا أسأل بكل باسة والله دور غريب والله أو مسكين كل محبة فايدة غريب والله والله سيدون balaham غريبة زمادي غريبة سيدون بولا أسأل دور تايدا مسكين كل محبة دي الملاكبة ترى خدمة غريبة يعني ديكي كي الله عز وجل عبادة توفيق دي حج توفيق دي يعني الشكرية يعني شكرية طيب عندي له شكرية بدل ما حاضرين هناك بلا عن قلت الله توفيق دي بوله ما نشي قلت بوله توبة استغفار بلا عن قولي بعد بلا عن قولي بعد توبة استغفار الله ممكن الله يقبل منه ممكن غلطي ممكن كسونا आगे सही ممكن كسوره उल्टो ممكن الله नाराज से ممكن स्वाफ कामिल नाफा खुदा अल्लाह तौबा इस्तिगफार করলে বলে আল্লাহ এই মানসিকতা ইনকিসারি মানসিকতা আল্লাহকে রুজু দি তওবা করতে মাফসাদ দিয়া নজরিয়া ওদের মাফ করে আল্লাহ এই সওয়াব বাড়ায় দে গুনাহগার দূর করে ইবাদত কবুল করে तीन दिन ला ख्वाजा तक दिला पाया हज की जितना है शैतान सही होने वाला है इबादत जी को जी मिटाई वाला शैतान को फखर करा हाय हज को जितने तो हज को जितना नहीं तो दर को निकल गया वाले तो हाजी नहीं लेकिन फखर बराई इन इंसान का हालत कर दे इबादत नाश करी वाला तो बोली ना बना इबादत नाश करी वाला सिगरेट करी वाला बल्कि इंसान होता हलाक कर देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते फलात मुहलिकात الناس إذا इंसान हलाक कर देगा إعجاب المرء بنفسه इंसान निजे को फखर करो निजे को हम गुज्जे कुछ या लोगों दिल मौली किया या मराया या फुड़ा या وهو المتبع منزك صلاة وشح المطاع अब बुखरे को जिसे होता है मानसिक तो होते ही माना को दिबो एक ट्रेन में लग इल्ला होत नसो और दिन इंसान हालत को दिबा तो अल्लाह खौफ तो दिल्ला हज बिल्ले इन दोनों इबादत बिशु को इबादत तो अल्लाह शैतान ने यंता है वाला बिशु कुछ करे जब तो इबादत है तो बाय वाला कुछ करे तो अल्लाह मानसिक देखिए खुशी हो सलाम दुआ करे इज्जत कदर करे खाना दावत दे हज भी जब अल्लाह खास को दोस्तों से बात तो सीधा दे एहतराम करे करके अल्लाह के रहमत ऐसी से दे
ولكن يعني فقط تكبر وغير معلوم صار تندي اللي بدأت بتقول يعني مرسول بتقول كل ده خلنا آخر زمان هنا ماذا خش كل حاجة خبر دي خش كل حاجة خبر من شيء إذا حاجة خبر خدونا حاجة نقول كوشة جبر هذا كلا حاجة نقول حاجة سبكان نقول المنشي ترى حاجة سفر كنت لما أقول فوق زمان قاعد فلوس حاجة سف هذه ترى فارما دوا ما نقول ترى خطة ما نقول هذا موجود ما نقول يلا خش كوشة جبر يعني كان شيطان الدعاء كبار فكري إذا ديفلا يدي أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحابة كلام يقول تابعين يقول دون أقول علماء كلام كلام يقول ده خذ كي يقول حاجة ده حاجة لفظ موضح في ستنا اللي دي كلا عالم ولا عالم بازا سودة المسجد إن الله حابس قرآن ولا حابس غازة مجاهد ولا مجاهد خمانجي شهيد ولي كذا شهيد بقولوا يعني كذا تمنى غازة وشا ولا تاج غازة عميد الله عمل غازة 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 إتدك السمو فردوش إتسد غاز بيجي شغلة وقت حاجة غازة الله أعزه الله غاز قرآن شيء تقولي بشيء على زمان ماذا بقولش قلت تباين تبصر لك شو قلت نيجي بعده بقولش قلت تو هاتي هذا سامش بقولش قلت زي هذا سامش ممكن ما تزوجي تو هذا داعي ماريا ولا الله على زمان من شانتي ماشي يا تو ماذا قلت تو سلام ديا ده نيلي مطر جهاز پر उड़िया ده मक्काशर में पहुँचे उड़ी ताज का आज को हम मदीना सुंदर करी बात तो साथ किन्हें आना हमारा तो मौसम अल्लाह रहमत है ये जिन लोगों को खुश करी बात आगे ना बढ़े तो अल्लाह आगे मंचे खुश को हम तो करी बच्चे गुना कन महल्ला तो गुमा जो खुश को आते थे तो अल्लाह खुश को हम दाने शी खुश कीमत शी खुश कीमत अल्लाह हसास होते थे तो अल्लाह खुश को ले मंचे का बिशी जो कुछ तो मंचे हाथ दावत दी तो मंचे को यानी मुर्दी में तो इबादा يعني كي قلتو والله تكوى ذا بنشي خذوه كي قلتو حاجة متو هو حاجة صانو متو يعني كوى كي بنيوي ورسم بنيوي بلاتين خوش قل لي حاج يا حاج هو حاجة تيان لك يوي بنشي كو رسم بنيوي خذوه تين فقط جلوي تلا باين غلط خوش قل لي حاجة خذني أغاني نوفانسا كلا بغانا باين نوصل ديتا في مصلي غلاني أنا دو ماشي نوصل دينا مصلي نغير فعصبتو نوصل فرص يبقى ومدام مدام مطلعش فرص دي هنا فعصبتو نوصل فرص عطي تاني نغابتو مصلي فعصبتو نوصل فرص دو جوز دي وتيم مطلعش بيجي دي بعد سنة خوش نوصلتو بلابنا نغاري خوش نوصلتو بلابنا منشا خوش نوصلتو بلابنا بسطي انقرب انا ليه وصلتو زندگی وصلتو جيتا نفسي او ساي نغباني او وصلتو نغبا सबका ज़कात देता है और सबका तो इतना ज़कात देने होगी ना हो क्या नाम है खबर शैतान ने क्या दो बुरी फक्कर दिया है मोड़ा को कुछ दूंगा मैं मत तो हो जी बात करा हर तो संग वाला ऐसे बागी बागी में कोरा के तो खत्म क्या सुनाई क्या ना तो खुश कुछ नहीं तारीफ साथ देता या नाम साथ देता जिक्र साथ देता इंटरव्यू अल्लाह बयान खुश है لا نقول بدون يعني تو أنا ما نمجو يعني بيشكره